अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक बादशाह का वाक़या सुनाने लगी हूँ। कहते हैं कि ईरान का एक बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो उसके मुल्क में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी, मगर बादशाह की परेशानी की असली वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता था। लेकिन शहजादी ने भी एक अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी सिर्फ उसी इंसान से शादी करेगी। इर्द गिर्द की बहुत सी रियासतों के शहजादे आए अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन सब के सब नाकाम होकर लौट गए। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी शहजादी के सवालों के जवाब देकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। उसके वालिद एक मशहूर आलिम थे। वो बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। फारिस का वजीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और यहाँ तक कि शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश सुनी तो बोले कि बेटा, अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लोग मेरे बारे में बातें करेंगे कि एक इतने बड़े आलिम का बेटा नाकाम हो गया। नौजवान अपने वालिद की ये बात सुनकर बोला, बाबा, बड़े बड़े शहजादे नाकाम होकर लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। ये तो एक मुकाबला है, इसे कोई भी जीत ले। अगर मैं जाऊं तो हो सकता है कि वो खुशनसीब इंसान मैं हो जाऊं। बेटे की ये बात सुनकर बाप खामोश हो गया और उसे मुकाबले में जाने की इजाज़त दे दी। नौजवान खुश होकर महल की तरफ रवाना हो गया। पूरे शहर में मुकाबले की खबर किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से भरा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान था और मलका आलिया भी साथ बैठी हुई थीं। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब के सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर दिया। शहजादी ने अपनी शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। नौजवान थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर शहादत के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुमने पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिया। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। अब बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र नौजवान पर थी। नौजवान उठा और अपनी जेब में से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में गूंजी, शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, तुम्हारा ये जवाब भी दुरुस्त है। इसके बाद दरबार में मुबारक मुबारक की सदाएं गूंजने लगीं, लेकिन साथ ही हर शख्स ये भी सोच रहा था कि आखिर वो दो सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे। लोग अभी इसी कश्मकश में थे कि शहजादी ने क्या सवाल किए और नौजवान ने क्या जवाब दिए। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां वापस चढ़कर अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गई। ये सवाल इतना अजीबोगरीब था कि महल में इतनी खामोशी छा गई कि लोगों ने अपनी सांसें भी रोक ली हों। आखिर नौजवान उठा और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मलका आलिया की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो।
ملکہ عالیہ کی اس آواز کے ساتھ شہزادی اٹھ کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ محل میں ہر طرف مبارک ہو کی صدائیں گونجنے لگیں۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ نوجوان دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اتنا بڑا اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک جواب بھی غلط دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ نوجوان پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ اس کے بعد نوجوان بولا کہ شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال اور دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور پھر واپس جا کر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسان کے جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان کو پاس بلا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور بولا کہ اے لوگو، گواہ رہنا کہ میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔